ଏବଂ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମକୁ ପ୍ରେୟାର କଲେ, कहले बाबा गुरुजी आशीर्वाद दीजिए ना। नहीं नहीं, मेरा पास में आशीर्वाद की ब्लेसिंग अभिशाप कुछ नहीं है, किछि मो पाखरे ना। मु केवल आपण पाई मो प्रभुंक पाखरे मु प्रेयर करि परिबे, ओनली प्रेयर। देखंतु ये सृष्टि रे जेतोल ग्लानि घटिछि, भगवान अवतार ही आसीचंती, सेति बळे समस्त देवादेवी प्रेयर करिचंती। कि योग करिचंती कि ध्यान करिचंती कि समस्ते प्रेयर करिचंती। क्रिया योग परंपरा रे लास्ट रे ज्योति मुद्रा पर हमर प्रेयर अछि, प्रेयर एंड प्रणाम एंड प्रेयर। कि से प्रेयरटा आपन केबे बुझी पारना। मुर्गुणी डाकिछि, प्रेयर करिछि, गज प्रेयर करिछि, समस्ते प्रेयर करछन्ति। से प्रेयरटा हृदय रु आसीबो। मन रे प्रेयर हेले प्रभु सुनन्ति ना। प्राण कंठाकृत हेले आपनकर तीनटा हृदय जेतोले प्रेयरटा सहस्त्र रे पहुंची जीवो, सेतोले भगवान सुने। फास्ट हार्ट सहस्त्र भगवान शुणे। तेणु किति की डाकिचंती प्रेयर करिचंती। तेणु क्रिया जुग परंपरा रे प्रेयरटा अछि। आमे किंतु इति जे मन चंचल, क्रिया केमिति ठीक से हो जणा नाही, करि देई केमिति उठिकी बसी पड़िबा। काळे कोडी कॉल आसीछि कि, काळे कोडी के कोन कहला कि, थरे चिंता करिबा कथा। मु इते दिन मोबाइल देखुची, एते कॉल देखि मोर कोन हेइची। देखंतु ये कली जुगर बाबांकर जा अनुभूति अनुभव, नारी ठारू, टंका ठारू, खाद्य ठारू सर्वश्रेष्ठ आकर्षण एबे हेइची मोबाइल। नारीर भी आकर्षण कली जो लोकंकर नाही। नारी सहित केते समय काटिबो, खराब लागिबो, जेते एमटी एमटी करिवो सेते आनंद। जोट एयरपोर्ट देखंतु, बस स्टैंड देखंतु, जोठी देखंतु भगवान की लीला कि खेला। मेडिटेशन क्लास रे लोक नहीं दौरान देखी दौरान कि प्रकार चमत्कारिता अच्छी। तेणु ध्यान स्वत हुए, ध्यान कई करती नहीं। तेणु प्रत्याहार हेले, धारणा हेले ध्यान हम। तेणु गुरुदेव जो उपदेश देइचंती ताहा होची धारणा। से उपदेशर से टेक्निक रे 24 घंटा जदि रहिबे आपनकर ध्यान हो। ध्यानटा केते समय हेले समाधि हुए ना 30 मिनिट नुहे, 28 मिनिट कि 28 सेकेंड ना 48 सेकेंड। तेणु जेतबले एटा 24 घंटा कंटिन्यू करिवो। आपण बसिचंती, आपणकर श्वास संपूर्ण कुंभक हो जाइए। आपणकर मन प्राण से परमात्मा परम ब्रह्म सहित मिलन हो जाइए। आपणकर इंडिविजुअल सोल मर्ज कर जाइए यूनिवर्सल सोल सहित। एक ग्लास पानी समुद्र पानी रे मिसी जाइए। लुण पितुला समुद्र मपिया जाई जाई समुद्र रे मर्ज कर जाइए। यही अवस्था 24 घंटा जदि रहिबो ताले आपण जीवन मुक्त पुरुष होइले। आपणकर देह बोध रहिबो ना। देखिबे सबरी भितरे मो भितरे समस्ते। आई एम इन यू, यू आर इन मी। जे मां पश्यति सर्वत्र सर्वं मयि च पश्यति। तेणु आज एतिकी क्रिया पर शुणिले बहुत कथा रही, कहले बहुत समय लगे। तेणु आम मंत्रमूल गुरुर वाक्य करवा। तेणु गोटे सर्वश्रेष्ठ टेक्निक से जो पिलाटी आज पचारा आम जीवन बड़ अनुभूति अनुभव साधना करी आम पाइछु। केवल भगवान को भल पाओ, केवल भगवान को भल। कहीं भगवान सत्य आउ सबु मिथ्या। लव 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 इज द प्रिंसिपल थिंग।
ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ କେବଳ ସେ ହିଁ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ଆଉ କେହି ମନେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ସବୁ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣ ପିଣ୍ଡରେ ସହସ୍ରାକୁ ପଳେଇବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ହିଁ ସେ ଦେଖାଯିବେ। ଏତିକି ପାଅ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା, ମାନସିକ ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ପଳେଇବ, କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ମାଇଣ୍ଡ will become completely vacuum। ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିରାମୟ, ନିରାମୟ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତି, ସଂଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ। ସାଧନା କଲେ ଏ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆପଣ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବାପା ମା ଧନ୍ୟ ହେବେ, ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଧନ୍ୟ ହେବେ, ଆଉ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ବହୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଯେମିତି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ବାପା ମାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ ଯେମିତି ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଭଳି ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ହେବେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଏଇଠି ବନ୍ଦ କରିବା। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ ଭଲ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଲୋକକୁ କିଏ ଭଲ ପାଏ? ଭଲ ଲୋକକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାକୁ ଭଲ ଲୋକ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଭଲ ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସମସ୍ତେ ଶୁଣିକି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ଭ ଅର୍ଥ ଭଗବାନ, ଲ ଅର୍ଥ ଲୟ। ମୋ ପିଲା, ମୋ ସନ୍ତାନ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନାରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ କନସିୟସନେସ୍, ସୋଲ୍ କନସିୟସନେସ୍ରେ ମୋର ସନ୍ତାନ ମାନେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭାଗବତର ଗୋଟେ ପଦ ମନେ ପଡ଼େ, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ, ସେ ଦେହ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ? ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜୀବନ ବୃଥା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ମଣିଷଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ହଉ, ବୈଶ୍ୟ ହଉ, ଶୂଦ୍ର ହଉ, ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ହଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ହଉ, କ'ଣ ନା ମନୁଷ୍ୟ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ଏ ଜୀବନଟାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ମାନସିକ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ସମସ୍ତ ସଂସ୍କାର ବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସାଧନା ସାଧନା ସାଧନା, ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍ ମେଡିଟେଟ୍, ୱାନ୍ ଡେ ୟୁ ୱିଲ୍ ବି ଡିଭାଇନ୍। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସପରିବେତରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଅନୁଭବ କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।